matest okay nang akong sound. Okay nang sound ko, Ket. Okay na. Sata? Sakto. Mayong gabi sa inyo tanan, ini ang pamana program, ang pagdiscovery sa atong panublion gikan sa pulong sang Dios. Ginapaabot naton niya pagpanamyaw sa tanan niya mga kauturan nga regular nga nagasunod sa ining aton niya programa, pamana program. Kag ginaabi-abi naton sing mayad nga gabi ang tanan naton yung mga kauturan sakop sang West Visayan Conference Territory. Halin sa 4 ka mga probinsya diri sa isla sang Panay kag isa ka probinsya sa isla sang Guimaras. Kabay pa ang Ginoo pakamaayo sa gihapon sa aton kag pakamayuhon ang aton nga pagpakig-upod sa tanan nga panahon ang Dios ara gid sa aton, no? Kag dalihawon ang Ginoo sa sining oportunidad nga ginhatag niya sa aton sa pag tuon sang pulong niya. Kag ang aton nga Bible reading for today is in Ezekiel chapter 40, no? Ara na kita sa Ezekiel chapter 40. Kag so far mga kauturan kabay pa nga aton na appreciate ini nga mga pagbasa naton kay paagi sini ma-refresh kita kung paano ang Ginoo naggiya sang iyang mga katawhan sang unang mga panahon tubtob sa aton karon. Mangin isa ini ka inspirasyon naton bilang mga tinawo sang Dios kung paano ang Ginoo pakig-upod sa iyang mga katawhan, no? So karon nga gabi samtang kita wala pa magpadayon sa aton niya pagtuon, ginaagda ko kamo sa isa ka pangamuyo. Magapangamuyo kita. Ginang Dios karon nga tion, salamat gid nga ikaw naghatag sa amon sing pribilehiyo nga makatuon sang imo pulong. Kag paagi sini nga programa ang imo mga katawhan mangin inspirado sa pagsunod kag sa pagbasa man sang imo pulong kay nagapati kami Ginoo nga amo ini ang amon nga kusog, ang amon nga kalasag sa panahon nga kami nagasugata sa madamo nga mga challenges sa amon espirituhan nga pagpangabuhi di sa duta. Kagabay pa og Ginoo nga pakamayhon ang pulong nga amon pagatun-an karon kaupod sang tanan nga mga kauturan nga nagasunod sini nga programa ang pamana program.
Salamat gid nga ikaw nagapamati sa amon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang aton nga ginahimo karon nga tion mga utod amo ang pagtuon sang aton nga pagbasa sang pulong sang Ginoo. Tun-an naton ini sing dululungan, no? Kung may mga Biblia kamo dira sa inyo panimalay, pwede ninyo ina nga mabuksan kag updi ninyo ako sa aton nga pag tuon karon. Karon nga adlaw gali is the last day of the month, no, of the first month of the year 2021, no, January 31 na ta karon kag buwas February 1 na, no. Kadali lang sang aton nga panahon mga kauturan kag dayaw naton ang Ginoo sa iya padayon nga pagpakig-upod sa aton nga sa pihak sang mga challenges nga aton ginatubang. Ang Dios wala gid nagpabaya sa aton, no. Amo nang aton nga pasalamatan sa iya. So sa sini nga tion mga utod aton nga tun-an ang pulong sang Ginoo kag makita ina sa Ezekiel chapter 40 kag amo ini ang restoring the worship of God, no, and the new temple. Actually ang ini mga kauturan nga kapitulo nagasugid sa pangkabilugan sang ang iya gid nga istorya is ang mga measurements sang sanctuary or temple kag ginapatihan ini, no, base sa mga komentary diri nga ang ini nga vision nga ginpakita sang Ginoo sa kay Ezekiel naga-convey nga ang templo pagatukuron liwat, no. Kay nabala naton nga sa sini nga mga panahon ang mga Israelinon ara pa sa idalom sang pagginahom sang Babylonia, pero sa pihak sina ang Dios nagpahayag na nga daan sa kay propeta Ezekiel sang plano sang Ginoo sang restoration, no. Despite nga nabalaan naton nga ang Dios nagpahayag naman, no, sa kay Jeremiah kag sa kay Ezekiel sang pagbalik sang mga Israelinon halin sa ilang pag-exile dito sa Babylonia, no, and later on na yara sila sa pagginahom sa Medo Persia, no. Kag istorya na bala naton nga ang mga Israelinhon gin tugutan sa ulihi nga magbalik dito sa Israel sa pag-restore sang templo sang Ginoo, no. Kag diri makita naton nga isa ini ka inspirasyon, no, sa mga Israelinhon mismo ngayara sa panahon sa gina-exile sila sa Babylonia. Now, the temple was built, no, sa panahon sang 520 to 515, so mga 5 ka tuig, no. Makita man naton ang record sa Isra kapitulo 5 kag 6 kag na makita man naton ang record subong, no, kag nagasugid diri but fell short of Ezekiel's plan. Do medyo wala gid ini mga kauturan na implement, no. May mga rasones diri based sa mga comments sa aton nga mga scholars sang plano sang restoration of the temple, no, in Jerusalem. Now, this vision of the temple has been interpreted in four main ways, no. May 4 ka mga interpretation. Kag gusto ko ini nga isa ibadbad sa inyo agud at least mga utod may background kita kay ti sari-sari nga mga ideya. Ang una diri amo ang this is the temple Zerubbabel should have built in 520 to 515, and the actual blueprint Ezekiel intended but due to disobedience and non-compliance
it was never followed. No, amo nang unang interpretation nga amo ining templo nga ini amo ni ang tani ipatindog ni Zerubbabel, no? Pero mga kauturan bangod sang wala napsunod nga mga plano, wala ini na realisar. Ikaduha, this is a literal temple to be rebuilt during the millennial reign of Christ. Atong may mga scholars man nagahambal nga amo ni literal gid nga templo nga ipatindog sa panahon ni Kristo. Kag ang ikatatlo, this temple is symbolic of the true worship of God by the Christian church right now. No, isa kuno ka simboliko sa matuod nga pagsimba sa Dios, no, sa mga Kristiyano subong panahon. Kag ang ikaapat, this temple is symbolic of the future and eternal reign of God when His presence of blessing fill the earth. So amo ni ang ang ikaapat nga interpretasyon. Pero mga utod, naibalaan naton nga ini nga mga damgon o kung palananawon nga ipakita sang Ginoo sa kay Ezekiel, may ara nga importante gid nga message, no? May importante nga message. Nagambal diri, whether the temple is literal or symbolic, it seems clear that this is a vision of God's final perfect kingdom. This gave hope to the people of Ezekiel's time who had just seen their nation and its temple. So makita naton diri kung nagambal diri kung literal man ini kung symbolical, ang importante nga ang mga tawo sang una, mga Israelinon sa una, may klaro silang planan-awon sang umalabot nga himpit nga ginharian sang Dios kung sa ato pa restoration, no, pagbalik, no, sang ginharian sang Ginoo. Now na ibalaan man naton, no, nga sa versikulo 1 diri ginbadbad man sa aton ang detalye, no, sang mga dates kag ang ini nga argumento sa gihapon, no, kon bala ini literal, no, nga pagpasad sang sini nga tinukod kag ini halimbawa sa palabuton pa, no, ilabi na gid sa ilang nga ginhambal diri isa sa mga interpretasyon nila nga for temple, sa templo nga sa umalabot pa, no, kag nagahambal diri nga ang possibility sini kon halimbawa amo ina nga sa umalabot pa ang templo, nagasimbolo ini sang umalabot pa nga pag-restore gid, then ang naghambal man diri parte sa ginatawag nga sacrifices, no, sacrifice pagaladhalad. Kag nabala naton nga ambalan kasulatan, hindi ang ulihi nga ang ginamin diri ang ulihi nga halad amo si Ginoong Hesus. So hindi na ni ini applicable kay si Ginoong Hesus amo ang katapusan, no? And once and for all nga amo na siya ang katapusan nga halad nga amo ang igahalad, no, kamo na ang kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. So diri naton makita mga kauturan nga ang hindi amo ina ang ginapatimaan o kon ang gustong hambalon sa sining pagpakita sang Dios sang palananawon sa kay Ezekiel sa pagpatindog sang templo. Now nahibalaan man diri naton, no, sa nang ginhambal diri, no, sa Ezekiel 40 versikulo 1. Ezekiel nag-explain pagid further that God's dwelling place in words and images the people could understand. So gingamit ato agod nga daw i-illustrate para ang mga katawhan maka-insindi sini. And God wanted them to see the great splendor He had planned for those who live faithfully. This temple was never built
but it was a vision intended to typify God's perfect plan for His people. The centrality of worship, the presence of the Lord, the blessing of flowing from it, and the orderliness of worship and duties, no? And don't let the details obscure the point of this vision. One day all those who have been faithful to God will enjoy eternal life with Him, no? So, mga kauturan, amo niya nga mga picture nga gusto i-convey man sa sining kapitulo nga ang Dios may ara himpit nga plano para sa iyang mga katawhan, kag ang centrality sang worship nga siya kag siya lang gid, no? Ang simbahon kag wala na sang iban, kag ang pagpakamaayo nga mabaton naton sa tion nga kita nag-alagad sa Ginoo when we worship Him. At the same time, mga utod, ang orderliness ang worship and duties. No, orderliness. Nakita naton dito ang pagkaplastar sang templo, no? Pakita sa iya sang anghel sa kay Ezekiel, kag makita mo gid ang orderliness, no? Kag nabalaan naton nga orderliness is one of the evidence that we are the children of God, no? Orderliness or cleanliness is next to godliness, no? So amo ni mga kauturan ang importante man nga punto nga aton mahibalaan. Now, ginpahayag man diri nga ang vision nga ini nga nahanungod sa mga measurement, no, sang templo, and then describe how it is being filled with the glory of God, no? And because Ezekiel was a priest, he would have been familiar with the furnishing and ceremonies of the Solomon's temple. Now, sa versikulo 3 kag 4 nabalaan naton diri nga may isa ka tawo, no? Individual nga nagpakita sa kay Ezekiel, no? 3 kag 4 nagambal diri, and he brought me hither, and behold, there was a man whose appearance was like an appearance of brass, with a line of flax in his hand and a measuring reed, and he stood in the gate, no? There was a man whose appearance was like the appearance of a brass. Nakita ni Ezekiel ini, kag may mga scholars nga nagapatigid mga kauturan nga ining versikulo 3 nga ginhambal ni Ezekiel na parte ni Sir ini o kung nagatudlo ini kay Ginoong Hesus, no? Bilang siya amo ang naggiya sa kay Ezekiel sang mga measurement nga dapat gamiton sa pag-restore sang templo. So, ini nagapatimaan sang presensya sang Ginoo nga amo ni ang naggiyagid sa kay Ezekiel for the restoration of the temple. So, versikulo 38 kag 39, nakita man naton diri nga ang the washing of the sacrifice was done according to the standards of preparation established. Nga makita naton ina sa Leviticus kapitulo 1, 6 hasta sa 9. And this washing was part of the process of presenting an acceptable of Christ, of sacrifice rather. So amo ini makita naton diri mga kauturan nga ini nga kapitulo nagasugid-gid sang kung ano kadako ang templo kag ang mga kaundan, no, ang mga furnitures nga ara sa sulod sang templo, kag bisan pa ang mga services nga himuon sa sulod sang templo. So it talks about the restoration of the temple of God, no, sa panahon sang Ezekiel. So kabay pa mga kauturan nga aton ini
ma-embrace no nga ang Dios nagasugid sa kay Ezekiel sang umalabot nga pag-restore niya sang templo sang Ginoo. Kag nabalaan naton mga kauturan nga ang end point sang aton nga pagkabuhi man as Christian among there will such a time nga mag-abot nga may ara man nga final restoration of His people no dito sa New Jerusalem, sa New Heaven and New Earth. So amo ini mga utod nga dayaw na to ng Dios nga paagi sini ma-inspire kita nga ang Dios is very particular sang ginatawag nga pag uli niya sang original niya nga purpose, original niya nga plan sa aton nga mga katawhan. So final restoration. Ang Diyos magpakamaayo sa aton nga readings and aton nga mga insights karon. Kag kung may mga further insights kamo, pwede ninyo i-reflect sa aton nga chat box diri sa aton sa Hope Channel Panayon Kimaras. Kag pwede naton tagaan sang pagtamon sa sunod naton nga mga pagtuon diri sa Hope Channel sa Pamana program. So kabay pa ang Ginoo magpakamaayo sa aton subong nga gabi. Kag so karon nga tion magkadto kita sa aton nga pagpangamuyo kag ginapangabay naton ang mga kauturan kung may tion gi kita nga aton man nga ipainon ini nga tion nga i-gather naton aton mga kabataan aton kaupod sa paton panimalay sa isa ka solemne nga pagpangamuyo kay nabalaan naton mga utod nga ang pangamuyo importante ini kay amo ini siya ang aton nga kusog no bilang mga Kristohanon kag nabalaan naton nga ang pangamuyo amo ini siya ang aton man nga taming sa batok sa aton nga kaaway. So I hope nga i-gather naton itong mga kabataan as usual ang aton gihimuon amo ang paggamit sang aton nga united prayer ang word nga ACTS no ang abbreviation siya na ang iyang acronym no A stands for adoration, C confession, kag ang T is thanksgiving and S is supplication. So magapangamuyo kita mga utod aton himuon ang umanggihapon as usual. Ako magapangamuyo una sang the first two phase sang aton nga prayer ang A kag C and then tagaan-ta kamo sang tion nga magpangamuyo with your family and then tapuson naton sa thanksgiving and then supplication. Okay? So I hope nga klaro na luhod kita sa aton nga pagpangamuyo. Labing gamhanan may gugmaon na mo nga Dios nga yari ikaw sa kitasan sa mga langit sa sini nga tion nagapalapit kami sa imo kag ginapasalamatan ka namon bangod sa oportunidad nga kami makapangamuyo sa imo kag sa sini nga tion o Dios nagatib-ong kami sa amon tingog sa pagdayaw sa imo kay ikaw amo ang Dios nga takos nga dayawon. Ikaw ang Dios nga takos nga tagaan sang amon nga mga pagpasalamat bangod sang imo hindi matungkad nga mga paghigugma kang kabalaka kagaluoy sa amon. Takos ikaw dayawon bangod ikaw amo ang Dios nga nag-inisyar sang imo nga paghigugma para sa amon nga imo mga katawhan. Sa pihak nga kami dulman sa sala kag nagtalang kami bangod sa mga pandaya sang kaaway apang Ginoo. Gintagaan mo kami sa oportunidad nga paagi sini matawag nimo kami gikan sa kahulipnan sang sala pakadto sa sining makatilingala nga kapawa. Ginadayaw ka namon bangod nga gintagaan mo kami sing pribilehiyo nga mangin kabahin sang imo nga dako nga panimalay sa sining nga kalibutan kag nangin kabahin kami sang imo mga inanak kag manunubli sang imo nga ginharian. Sa sini nga tion Ginoo nagadangop kami sa imo, nagapilo kami sa amon tuhod, simbolo nga kami mga makasasala kag maluyag kami Ginoo nga pangayo sing pagpasaylo sa imo sa amon mga nahimo nga mga sala
sa pulong buhat kag panguna-una sa akong kaisa Ginoo, ginapili namon nga maghimo sa mga butang nga wala gid kami pangusisa kag pangayo sing approval halin sa imo. Kag pangud sini Ginoo, ug kaisan ang amon mga ginahimo indi gid ayon sa imo katuyuan kag sa imo nga kabubuton. Pasayloha kami sa katig-as ang amon nga mga ulo kag amon tagipusoon. Bulig kami Ginoo madaog namon ini kag kabay pangambalan espiritu amo gid ang magahatag sa amon singgahom mga madaog namon struggle sa amon nga kabuhi. Kag kabay pang matinluan ang amon nga kabuhi kag mangindayag kami sa imo atubangan. Sa siningation kabay pa nga pamatian nimo ang pangamuyo sang imo mga katawhan samtang sila man Ginoo maghanay sang ilang mga pagampo sa imo sa siningatakna. Ginong Dios, salamat nga imo gin pamatian ang mga pangamuyo man sang imo mga inanak karon nga tion. Kag nagapasalamat kami sa isa naman ka semana nga kami makapangabudlay. Kag nagapasalamat man kami Ginoo sang kusog kag mayad nga lawas nga imo gi-preserve sa amon labot sa tanan amon nga kabuhi. Salamat man Ginoo nga karon nga tion himo kami sa mga butang para sa pagbulig sa pagduso sang imo nga buluhaton. Kag karon nga tion Ginoo, kabay pa na ikaw gid magpakamaayo sa imo mga inanak sa bug-os nga sakop sang West Visayan Conference, ang amon mga kauturan, kabay pa nga ikaw mag-upod sa ilang mga pagpangabudlay, pakamayuha sila Ginoo, ang ilang mga palangitan-an, pauswaga, ang ilang mga resources, kabay pa bisan pa ilang mga katanuman, kasapatan, kag ilang mga profesyon, kabay pa nga magasanyog ini para Ginoo makasuportar hindi lamang sa ila pangadlaw-adlaw kinahanglan labaw sa tanan sa nagakinahanglan sa ila panimalay kag labaw sa tanan man sa imo buluhaton. Pakamayuha man Ginoo ang tanan nimo nga mga manugpangabudlay halin sa General Conference pakadto sa lokal nga iglesia, ang mga kauturan, mga church officers sa subong tuig 2021 kabay ikaw magpakamaayo man. Tanan nga mga Bible workers namon, mga district pastors,
teachers at the same time ang amon nga mga literature evangelist. Pakamayuha sila o Dios kag kabay pa nga maghugpong kami sa amon mga kamot sa pagbulig duso sa imo bulaton. Ago ko matapos ini makapauli na kami sinang langit nga imo ginpreparar para sa amon. Kabay pa o Ginoo nga imo nga bendisyon ang imo langit nun nga pagpakamaibo-ubugid nimo sa imo mga inanak karon nga tion. Salamat gid imo ginapamatian amon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal maluluwas. Amen. So madamo gid nga salamat mga kauturan. Tubtubwas sa gabi sa amo man gihapon nga oras kag sa aton nga Facebook sa Hope Channel Panay and Gimaras. Ini ang pamana program ang pagdiskubre sang aton panublion gikan sa pulong sang Dios. Mayong gabi sa tanan.